Play. Okay. So karon guys, magpa-hula-hula challenge ta diriya. Gisay makatag-an, tulo katagnaan by pila man to? 100. 100. So ang una tong Paldo na contender naman. kanisa to. Dalan, guys. Dalan. Una tong contender. Yeah. So sige, 100 hawan. Tulo katagnaan tan nakay sa gatos. Anay dagang. Anay dagang yaw-yaw. Wala na ko na ha. Anak tagaon, ga-practice og kuan. Maro kay guys, nag-practice ba basig mao Dili dili. natin wala. Wala yok mata guys. Oh, sige. Sige, kana. Ay, tikitugot. Di asa. Ya, ana. Sige. So karon, first na to buhaton. So, kani, panaha ko ta. So, kamot. Mod. Pag naaha, tulo ka tagaan. Ayo, kana. Ayo ka Ana na. lang. Maro. Ana lang. Ge. Ana lang. Wala na dungo-dungo kay tanaw ra gyapon nimo. Dapat ana i-feel gini mo, nanaon mo sige. Paldo ni mo nan Una na guys. tong una to ipatagna. Patagnaan niya. Mato. Mato. Ay, Yeah, good. Nice Na one. isa. Nice one guys. Na isa. So karon, so Kani. ito. Ang gulitin yo. Ito. Kuha na tong gwapo kana. So kana. Ah, to Bali, sayo ra magkini. Upaton lang ato katagna. Dali ra kini siya. Sige, kana. Sige. Pangalawang challenge. Wala challenge. Sige, kamot. Sige, kana gyud, kami gyud. Tagbot man eh. Oh, sagbot. Ah, good si guys. Dua ka challenge. Let's go. So kani. Ang tulo. Kani. Lang. Ay ka tulo. Paldo buang. Pila na? Sige, sikat duha na. na. 100. Sige, 1 2 3. Katulong nga challenge. Nakatagna siya duha no? Katulong nga challenge. Asa 200. Lapok. Ah, grabe paldo. Last challenge. Last. Wow, pinakatibay. Last guys, Last challenge. So kani, muni buhaton ni mo dra. So kay nakatagna mo kag tulo. So muni ang pinaka-last nga buhaton for 100 pesos para ni sa solid followers na to. So di na to nidugayon. Oh, let's go. Kumuta. Tagna.